Shalom ras majuah-juah man banta krina kekelengan Tuhan. Genduari jumpa kita ibas bahan PA Moria GPKP tanggal 8 10 Maret 2026. Sope si orati kata dibata, mari si pebulat ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami si kundul ibas kini rajan surga. Ibas jampak sae dape Bapa tetap ikatakan kami bujur man bandu. Sebab diberikan dengan waktu ras kesempatan man kami. Guna erlajar karena katandu. Si jadi persiapan kami. Ibas bahan PA Moria kami minggu endakari. Pasu-pasu kami Bapa. Demi kami alu kepentaran sirahna idur kamnari. Maka katandu si ialokan kami ibas paksa enda. Ngasup kami ngantu sisa. Bagi pe ibas perdalinan PA kami. Ngasup ka kami persaksi kenca. Nang dangi krina moriandu. Ibas tengah-tengah perpulungan kami sekala-sekala. Maka ngerana dagi kam nang dangi kami krina Bapa. Sebab kami engkau ersikap guna erlajar karena katandu. Ibas gelar Kristus Yesus Tuhan ras juru selamat kami. Reh kami ertoto man bandu. Amin. Moria si iklengi Tuhan. Bahan peanta ibas minggu enda. Ibuat ibas Kejadian pasal 10:2 ayat sada sah telu. Iogeken kami man banta krina. Dibatan di lo Abram. Nina Tuhan man Abram, tadingkenlah kutandu, kade-kadendu ras rumah bapandu. Jenari laweslah ku negeri si kutuduhkan man bandu pagi. Enterem kubahan sinur surdu, janah emo pagi jadi sada bangsa simbelin. Kupasu-pasu kam, janah kubahan terberita gelardu. Gelah arah kam, enterem kalak dat pasu-pasu. Ku pasu-pasu kalak si masu-masu kam, tapi ku sumpahi kalak si numpahi kam. Janah arkiteken kam, ku pasu-pasu kerina bangsa-bangsa, sejenda pengogenta. Si jadi temanta ibas PA Morianta minggu enda kari bangsa simbelin. Manusia si ijadikan dibata sentudu ras tempasna. Si tuhuna sura-sura manusia guna seri ras dibata mahanca manusia ndabuh kubas dosa. Dosa enggo engkuasai kegeluhan manusia bagepe manusia mengalami kehancuran, kesuraman dan hidup tanpa masa depan. Manusia lanai ngasup membedakan si mahuli ras si jahat. Janah katepen pe manusia enggo ngelakukan kejahatan ibas kegeluhan na. Janah banci si etah upah dosa adalah maut. Tapi manusia bengket kubas kematian. Tapi di bata selaku bapa si enggo nepa kita aludem kini ulin. Lah bau atena anak-anak geluh ibas kubang dosa. Dengan datkan kematian. Maka ibahanna rencana keselamatan nang dangi manusia ras doni enda. Segala alu bagi kita la bengket kubas kematian. Rencana keselamatan enda ibena kena arah pemilihan Abram. Sura-sura di bata enda dalan kena alundilo dengan milih. Sekala silit di bas kini teken man di bata, sinandai dengan git ngelai di bata Jana alu palas keleng ate, tandaina, ajar kena, dengan ilako kena, kai si jadi praten di bata ibas kegeluhan na. Sura-sura di bata ibas milih ras ndilo Abram, endarahna ibas di bata nari. Artina di bata jinenge si berinisiatif gunandilo ras milih Abraham maka pendilo ras pemilihan di bata nang dangi Abram labau nuriken karena keleng ate di bata man bana saja ngenca entah pe man kesusuran Abram saja tapi pe arak si enda keleng ate di bata petangkasna atena nang dangi krina suku-suku bangsa doni enda. Padan keselamatan si irencanakan di bata arah Abram, ibena kena alundilo ras nuruh Abram nadingkan telu hal ibas kegeluhan na. Kai kin telu hal enda
Si pertama, Abram harus nadingkan kutana Urkasdim. Urkasdim enda lit di daerah Mesopotami, jadi kuta enda sada ingan si mahumur kel. Tapi melala kelje penembahan man gana-gana. Jadi penyembahan berhala melala kel ibas daerah MC harus itadingkan Abram. Makana pendilo si isahkan di bataman Abram harus iresponna alu nadingkan kegeluhan silit ibas penembahan berhala enda dengan alu bulat ukur harus iendes kena geluhna man di batas saja. Maka si mantadingan kan si pedua kan kade-kadena. Berbicara kita soal kade-kade enda nandakan terpu Abraham enda. Maka si petelukan si mantadingan kan rumah bapana. Rumah bapa enda labo nurikan karena fisik bangunan, fisik gedung, tapi nurikan karena orang tua bagi pesenina turang nasi arus itadingken na. Jadi telu hal enda si arus itadingken Abraham ibas ia idilo ras isuruh Tuhan bengkat kubas negeri si kenti si nari itu duhken di batanang dangi ia. Alu palas kini teken Abram berkat ku negeri si itu duhken di bataman bana. Negeri si ipadan ken di bata tanah perpadanan antah pe arah daerah Kanaan. Labau ia tah Abram karena daerah enda, labau ia tah Abram karena kuja ia isuruh di bata, tapi padan di bata tangkas maka ia sinuduh kenca ingan Ia kasih ngarak-ngarak sa, ia kasih naruhkan Abram ku ingan Jadi berkat Abram radukan dahara nasare. Maka alu palas kini teken Abram enda berkat nadingkan negerina, nadingkan kade-kadena, bagepe nadingkan rumah bapana. Janah berkat ia alu dom kini teken guna ngalaukan pendilo di bata. Tambah si ipadankan di bata penang dangi Abraham, di bata jadikan ras masu-masu Abraham jadi sada bangsa simbelin. Amin gia pak sasi lang ngalit pupus Abram, tapi padan di bata karena kesusuran tangkas ipesah di bata manbana. Bangsa simbelin labau terjang belin ibas jumlah entah kuantitas, tapi belin ka ibas kini tekena man di bata. Jadi bangsa simbelin si ipadankan di bata jadi bangsa si erpenandai mo pagi nang dangi di bata. Ia ras kesusurenna jadi sada bangsa simbelin ras erkini teken mantuhan. Kesusurenna pagi jadi sada bangsa si berbeda. Ras bangsa-bangsa si deban silid isekelewetna. Ia ipasu-pasu di bata, lid kerajana, lid kuasana, janah jadi bangsa si bayak namura arkitekan pemasu-masun Tuhan. Maka Abram ipasu-pasu labau arkiteken kini bisana, tapi arkiteken keleng ate di bata si ipatangkas naman bana. Maka pasu-pasu si selanjutnya gelar Abram isambari di bata jadi Abraham. Abram artinya bapa si mulia. Abraham artinya bapa bangsa-bangsa. Maka ibahan di bata gelarna terberita dengan ia itandai selaku bapa kala si arkini teken. Gelarna enda ihamati, gelarna enda ipujikan kel. Ibas tep-tep perdalinan sejarah kegeluhan kala Israel. Arah ia enterem kala endatkan pasu-pasu. Pasu-pasu di bata labau terjang man Abraham ras kesusuren na ngenca, tapi arah kesusuren na bangsa-bangsa doni enda datkan pasu-pasu idur di bata nari. Arah kesusuren na bangsa doni enda ngalokan kini ulin ibas di bata nari. Jana Abraham ras kesusuren na jadi pancur pasu-pasu Tuhan, jadi pancur pasu-pasu di bata nang danyi krina bangsa ibabo doni enda. Penemani di bata, tangkas kel teridah arah pengkawali naman Abram. Ija ikatakan na, ibas perdalinan kegeluhan na, ipasu-pasu di bata mekala si masu-masu ia, dengan isumpahi na mekala si numpahi ia.
Alu bagai banci ikatakan di bata jadi teman nang dangi teman Abraham, janah jadi imbang nang dangi imbang-imbang Abram. Iukumna kalak singelakokan sila mahuli man Abram. Maka di bata masu-masu dengan engkau wali Abram. Ia jina si make Abram guna rencana si mahuli nang dangi doni enda. Ema rencana keselamatan si engkau isikapkan di bata. Makanya ading go rencana belin kali ipa tangkas di bata ibas kegeluhan Abramenda. Maka pastilah atan kangje pengarak-ngarak di bata ibas kegeluhan Abram. Ada jaminan keamanan ibas perdalinan geluh Abram ibas ia ngikutkan perintah di bata Arkiteken Abram kerina bangsa-bangsa i pasu-pasu Tuhan. Jadi antusan pasu-pasu ibas pegogenta enda labo terjang ngerana karena pasu-pasu kekuasaan, pasu-pasu kebayakan, pasu-pasu kemuliaan, entah pe kemasyuran, entah kesusuran, tapi lid ije pasu-pasu simbelin nakel si ate di bata i petangkasna nang dangi doni enda eme keselamatan. Keselamatan singgoleben isikap kena nang dangi kerina bangsa-bangsa arah kesusuran Abram. Maka padan keselamatan eda labau terjang kesusuran Abram entah pe terjang bangsa Israel, tapi keselamatan eda isahkan di bata me Atena nang dangi kerina bangsa-bangsa doni enda si erkini teken manbana. Jadi arah Abram ras kesusuranna di bata mereken ras ngerencanakan keselamatan mandoni enda. Adin dube kita nggondabuh kubas dosa, kita geluh ibas awih-awih kematen. Makalah ate di bata kita benai ibas kegeluh kenta. Maka irencana kena, iberekena keselamatan eiman banta, irencana kena mengarah Abram bagi pekari kesusuranna. Pengkenai naman banta, si pertama, arah pengogenta enda, tambah ka penandaita karena di bata Si tandai ma ia selaku di bata sidem keleng ate. Keleng ate na enda terida arah ia enggo ngerencanakan keselamatan nang dangi kita kalak perdosa, segelah kita ula bene, dengan ula kita bengket kubas kematen arkiteken dosanta. Jadi ia jine si arsura-sura memberikan keselamatan man banta. Maka alu bagai si tandailah di bata si perembakkanlah diri taradukan ras ia, si angkai pratenna, janak si dalankan pratenna ibas kegeluhan ta si tap-tap wari. Si peduakan, kita kalak si erkiniteken kesusuran Abraham kam. Maka kita pe iarapkan banci jadi pancur pasu-pasu nang dangi doni enda. Arah kegeluhan ta kalak si deban pe penandai karena di bata. Kalak si deban pe nandai keleng ate Tuhan ngalau kendingan gejapkan keleng ate Tuhan bagepe gitka kita muat bagin guna nampati kalak silit ibas perbeben simberat si kelsehen baban geluhna atan kita ijai guna jadi penampat manbana memberikan angin kesegaran nang dangi kalak silit ibas perbeben simberat. Maka si petelukan ibas kita dalani kegeluhan ta di bata pe tetap jadi penampat dengan jadi sekawal ta. Maka amin melala pe situasi sila ian tusi kita sidem alu perbeben, sidem alu kinisran tetap pengarapan ta man di bata saja. Maka pasti ia turken nasi makulina nang dangi anak si kelengina. Kita enda anak si ikelengi di bata. Maka iba serbagai perbeben tantangan kegeluhan si ialakan kita atan megagah kengasupan penampat ibas di bata enari si menguatkan kita, memampukan kita erdalan sentudu bagi pratenna. Maka si keempatkan enda jadi aksi. Si totokan dengan si dukunglah daerah-daerah PI silit ibas GBKP enda berkaitan ras sister church. Jadi iarapkan kerina kita moria erbahan sada aksi
baik ibas tingkat klasis, entah pe tingkat runggun, guna natang-natang daerah PI silit i daerah ta. Kita mendukung bagi pemuat bagin guna nampati daerah PIA. Jadi banci penampat enda si papulung alu 40 dana bagi pemuat bagin ka kita ibas pelayanan PJJ, pelayanan PA, bagi pe kebaktin minggu. Segala alu bagi daerah PIAP tetap ia semangat ibas pertumbuhan na. Jana tergejap kape kehadiran Moria enda jadi pasu-pasu nang dangi sekelewet ta. Maka jadi kita, jadi kakak nang dangi daerah-daerah PI arah dukungan-dukungan ta baik dari segi pendanaan, dari segi keikutsertaan ta ibas pelayanan bagi ide-ide ta guna pelayanan si makuli ibas daerah-daerah PI enda. Jadi enda mau bahan pe anta ibas minggu enda, selamat neruskan pe anta, mankrina Moria ibelang-belang GBKP enda, dibatasin pengasup kita gunangan tusi katana, bagai pempersaksikan katana, sah kita dalankan katana ibas kegeluhan ta si tep-tep wari, ras kita ertoto. Tuhan dibata Bapa kami si kundul ibas kini Rajan surga, bujur karena katandu singgo banci iorati kami ibas paksa enda. Pasu-pasu kami Bapa, kepentarendu demi pusuh ras perukuran kami, segala katandu siorati kami ibas paksa enda, tangkas kal iang kai kami, tangkas kal ian tusi kami, terlebih pe alu gegeh kengasupan sirah na idur kamnari, ngasup ka kami dalan kenca ibas kegeluhan kami si tep-tep wari. Enda me kami Bapa, roh kami kukam, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami singgeluh. Amin.